Infekcija mora 2 puta hitni i Moving Games. Zombi sam na početku. Gdje je moj brat? Evo ga se zacijel. Im se vidi što piše boj. Stani! Evo. Pa stalo sam. Eno ga. Vidi to. Ne, šuze drop. Niko neću uzme drugi. Nije niko uzme drop. Sad je. Jesi. Pa ja sam zagladio u nekom. U nekom. Naravno. Jesi. Jesi. Evo me, tak to nekog konja. Jesi. Jesam. Ako gledate, znači target, to kad pretvorite čovjeka u zombija. Ovdje na ovoj listi. Možete i vi snimiti. I ona je dobra igrica. O, gdje je konj odletio? Zamalo da ga targetujem. Kako A vas? mrš tamo. Zašto sam ja? O, ne vidim te. Evo, sekunde, ja te ne vidim, malo. Ja te ne vidim, nisam te vidio. Ko je pobjedio? On su pobjedni. On su pobjedni. Evo, ja imam konjica 347. A ti? 160 nešto. Ja imam 160 nešto, pošaljte mi konjice. Kako ću poslati konjice, možeš? Gdje si? Ja te ne vidim. Nema. Stani jedno. Šta je ovo? Stani. Stani. Evo. Ne, ovo je moj brat. Evo, ovo je moj brat. Boj, 1, 2, 3, luda. Koji sledeł? Ne znam, nije sam. Jo, neću upad. Ne znam ja koji sam gleda, samo Ja znam. pratim tebe, nisam znao. Ja mislio ja zombi. Nisam gledao sebe. Aj zombi. Nisam. Drop. Ja mislim će drop. Kima je? Imam drop. 20 kredita sam upao. Mislim, odmah ću kome. Niko me neće loviti. Ja sam ovdje iskusan. Iskusniji od mojeg brata. I believe I can fly. I believe that the stars the sky. Ja sam upravo postao mala žrtva zombija. Koji sam zombi? Da. Zombi? Da, zombi. Hajde dođi na onaj kraj mape, ide gore. Da si ide gore. Gdje ba? Jesi to da si ide gore? Gdje si ide gore? Kad izađeš gore na površinu pa... Čekaj. Gore ono. Čekaj. Ima, jer samo 3. Gdje? Vidiš me? Ne vidim. Gdje? Gdje si? Nisam vidio. Gdje? Završena runda. Koji sam ja? Zombi win. Biti zombi onda. A jesam. U zadnjoj sekundi me. Zadnjoj. Aha. Imam 183 konja. Imam... I 26 sam level. Imam... Kako ti vidiš sve level? Hajde vidi mene koji sam ja. Ne znam. Tu ne treba papir, jesi gore. Pa ne piše. Kako te piše? Šta si ti ja ne znam. Ovo mi je mapa ne. Ja sam stvorio pored zombija. A je zombi? Nisam. Poslije do... Poslije moj kan. Pa, kako se ono? Ne. I believe I can fly. I believe that the sky.
snimamo već 5 minuta. Pa dobro. I believe like... Ah! Zombie sam ljudi. Zombi, ja, super. Jesi ti Je to zombi? super? Jesi ti zombi? Ja, mi jesam. Jes. No jesam. Ljudi, daću go... No jesam. Gdje? Gdje ti? Tamo gdje je onaj fudbal. A gdje je taj fudbal? Tamo gdje je na terenu. Ja mene tu vezam napisam gdje je taj fudbal. Sačkaj, znam gdje sam ja. Ko oni pijuna. Čunjeva. Kune pijuna. Eto me. Eto me. Čekaj, gdje si? Ko Čunjeva. Gdje? Kada je? Jes kod Čunjeva. Jes. Sam sad, čekaj. Čekaj. Gdje ja budem zombi? Zombi. A, sad ću vas vidjeti. Rekao sam hoću da i ja budem zombi. To se podrazumijeva da ja nisam zombi. Šart podrazumijeva da ja jesam zombi. To je pošto ja žrtva. Ostao sam ja. Ja si otišao. Otišao. Gdje si otišao? U nebesa, evo. Čunjeva. Kaki Čunjeva? Ne! Tik ću valište. Ona je moć. Alo ba. Gdje si? Ne, u zadnjim sekundama. Odigat ćemo još 2 runde i to je to. Što dvije? Zato što ti je dovoljno. Šta mi je dovoljno? Fino. Ja tu po 10 minuta. Ne, kliko te plaje, klip. Pa najviše je trebalo 14 minuta. Ed. Sljedeća runda. Kad ću početi? Evo. Už. Ovo mapi ja inače uvijek preživim. Ja ovu mapu inače uvijek ustavim. Možda. Ljudi, ovo mapu uvijek preživim. A ja uvijek ustavim. Znate da to najavim. Uvijek, 2-3 puta sam ja ostao ovdje živim. Sad ja ništa nisam uspio. Ja sam postao. Ko sam pored tebe? Ja zombi. Neće. Nisam zombi. Ljudi, morat ću stati ovdje. Moj brat je išao po punjač. I baš u najboljem trenutku ja... Nisam. Gdje si? Gdje? A vrti se. A vrti se, ja se ja vrtim. Ajde, molim te. Koliko zombija ima? Aj vrti se. A na kojoj si je navoj crvenoj? Ja. Koliko još ima? Jesam target! I mene sad taktoval. Evo još jedna runda. Jedna runda to bi to štišao iz vode. Gledaj tank! Prati ga! On je jako debel. Dođe mi zombi! Ti ga prvi jak zombo. Ovdje sam umorio. Ne sećam napad.
sreća od mapi. Stan tu idem po tebe. Nisam, kunem se. Koči! Eto me! Aga, prvi ću. Vidi je završio bijem. Kako sam mislio da ja dođem do... ja ipak imam ovo, ja mogu doći dotle. Evo, da vidiš. Udao sam drop. Kako? Samo sam se popio. Pa tako, što se Znaš kako? Ovako, vidi, pa stan tu! Ovako, stan, da pokažem nabom. Ovako sam došao i uhvatio ga. Stani, išao sam ovako. Alo. Išao sam ovako i uhvatio ga, što sam se zafuro. Pušti nas! Invazija! Pored mene prošao konj. Invazija! Zadnje sekunde. I preživio. Ja sam preživio, konačno! I to je to što ti tiče ove epizode. Vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! Bol!